Okay, so kanina sa bond paper na ito nila ako. Bye. Okay, so please get your bond papers, pairs. Pasaha please, pasaha. Okay, so pick your places. Pick your places. Mama, papa, kapit mo mga dundun. Dili na mama. Kapit mo mama. Dili na. Okay, so there will be only... Okay, naraysa. Ayos ang tungtunga, ayos ang tungtunga. Okay, so mechanics ani, if magisi ang bond paper, out na diretso. Okay? So, dira Ramo, okay Ramo, kay Joshua? Okay guys, let us start the game. Wait, we need a song. Dari mo bakit tayo makisi? Okay, let's do song. Okay. Okay, so if mo stop ang song, diretso din mo comeback, you will have 5 seconds to tungtong on the 170. And also, Kuya Joshua, kita ko sinyong ginabutan sa inyong papel, hawak. Okay, let's start the game. In 3, 2. So ako gusto sa iyo pusayo sa mo. If mo stop ang kanta, example nani, tungtong anayin mo, you will have 5 seconds. Ayaw sa pagtungtong muna, ayaw sa pagtungtong muna. Oh, ayaw sa pagtungtong muna. Ayaw sa. If magisi niya, out diretso. Okay, so kung gusto mo ninyo mga is magtuyok mo sa paper while the song is playing. Tuyok ka, okay, 3, 2, 1. Let's start the game. Proper. Tuyok, sayaw mo, sayaw. Sayaw mo, alo, sige, sayaw. Ala, sige, saka. Dapat nag-sing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay! Everyone is safe on the game. Wala ba yung nagisi? Wala. Kinto kay magkisi. Ana flat rim te. Okay, so please, piluha yung paper into 1/2. Piluha into 1/2, please. One half. Okay, let's start the second round. In 3, 2, 1, start. Tuyok. Saka. 5, 4, 3, 2, 1. Out na sila Angel. You stay ba sila? You stay. Okay. Actually, good to nila mama. Okay, please, piluha na balik. Walay gulit time. Please, forward na direct. Okay, paglihan. Piluha. Wala malapaw ang tila rin. Basta dili lang makahikap sa salog pa. Baka kunin mo. For at least 7 seconds. Okay, kay gamay naman ang paper. Hatagan na mo 15 seconds. 15 seconds. Hatagan na mo 15 seconds. Tarungan na. Hatagan na mo 15 seconds maka-plaster o tungtong sa papel. Okay. Let us start the game in 3, 2, 1. Start. Tuyok. Patong! Wala pa, joke lang yan. Okay, start. 3, 2, patong! Wala pa ganun. Tama lang.
Okay mo. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, 1, 2, 3, 4. Ala, naugit sila Kiki. Nakatong so sila. Congratulations, Lian and Kiki. Okay, thank you so much for playing our... Ay, dapat na isa. Dapat isa. Dapat isa kayo mo? Sorry. Saan na yun? Tara lang, Dali siya. Dali siya ba Dili man di makakita. Ang audience makakita dapat. Ay, oo, dyan. Ay, kwan. Kanang more like Bamba, for example, honey, bee, Okay. Beam. ano, flower, rose. Usa na kon, different rose, animal, tiger. Yeah. Kung mag-charade kayo, Blackbird. Beam. madala kayo charades. Ha? Charades. Kobe. Mag-charades ta. Tulo-tulo. Vitamin, so hindi mo na dami. Charades. Oh, tas na-range tayo. Ang una na makadaghan. Kunin ang snow globe is no mo. So, balik ulit Ay, ulit. nagyan Pag human, pag nagas na nila, switch. Hmm. Pag nagas na nila, switch. Hmm. Tas, pag human dito, Hindi ka. Alam, charades na lang. Charades na lang ta. Mga puno ko kako na. Gumulmul, gana na nga. Okay, so can I request the kids? Jollibee. Team boys and team girls or gusto mong mix? go. Girls versus boys or mix?